Bertemu semula, kita ke laporan antarabangsa. Pengawal Pantai Amerika Syarikat mengesahkan penemuan bangkai pesawat yang dilaporkan hilang di pesisir barat Alaska pada Khamis lalu. Dengan penemuan itu, pihak berkuasa mengesahkan 10 penumpang yang terlibat maut dalam kejadian itu. Pesawat itu ditemukan kira-kira 54 km di tenggara Nome. Serpihannya ditemukan selepas operasi mencari selama beberapa jam dalam cuaca buruk dan jarak penglihatan yang terhad. The Coast Guard did locate the aircraft on the ice about 34 miles southeast of Nome. It was a Coast Guard MH-60 Jayhawk helicopter and an air crew. When the air crew located the wreckage, they lowered 2 rescue swimmers to investigate the scene. Those rescue swimmers are out on the ice. They were able to see inside the aircraft, and they saw 3 individuals who were unresponsive without any signs of life. Pesawat jenis turboprop Cessna Caravan yang dikendalikan oleh Bering Air dilaporkan hilang pada Khamis petang, menurut Jabatan Keselamatan Awam Alaska. Pesawat yang membawa 9 penumpang dan seorang juruterbang itu dalam penerbangan dari Unalakleet menuju ke Nome sebelum isyarat kedudukannya hilang, kira-kira 19 km dari pesisir pantai.